नमस्कार। संघर्ष टीवी चिंता और चेतना को नहीं आध्यात्मिक और प्रवचन कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु प्रमोद। विरल रथयात्रा ए वर्ष पड़ी एभली एक रथयात्रा को नहीं अनेक किछि रही। आज आम पाखे अच्छा कुनी प्रवचक जे कि केशव दास दीतिकृष्ण तांकर जानिबा आड़प मंडप दर्शन कले क्यों फल मिले बा कौन रही अनेक किसी कथा को नहीं आज रथयात्रा अवसर में आम सहित अच्छा कुनी प्रवचक दीतिकृष्ण तांको सहित आम कथा हेबा कौन कहते आसतु शुणा। आज सत्संग उपस्थित समस्त प्रधान भक्तबंधु भाई बहना दिव्यात्मान समस्त अनंत प्रतिभा भक्तिगत बल सहित समस्त को सायाम जय जगन्नाथ। रथयात्रा उपलक्षे जेहेतु ये सुंदर कार्यक्रम ये सत्य सेवा मान गोटे धूम सत्संग को आरंभ करवा सर्वप्रथम समस्ते निश्चित भाव से जानी रथयात्रा एमती एक यात्रा आम तो सब वर्ष महाप्रभु जगन्नाथ रथयात्रा को जाऊँ कि वर्ष रथयात्रा गोटे दुर्लभ रथयात्रा दीर्घ 53 वर्ष पर एमती एक संयोग पड़ी गोटे दिन में नेत्रोत्सव गोटे दिन में नवजौवन दर्शन पुणी से गोटे दिन में श्रीगुंडीचा यात्रा महाप्रभु जगन्नाथ रथयात्रा। ये रथयात्रा जो गोटे ना ता नहीं तार अनेक ना रथयात्रा श्रीगुंडीचा यात्रा पतित पावन यात्रा घोष यात्रा नवदिनात्मक यात्रा दशावतार यात्रा अनेक प्रकार यात्रा अनेक प्रकार नाम को बहन करी ये गोटे यात्रा जार नाम है रथयात्रा। ये महाप्रभु जगन्नाथ कौन कर निज ऐश्वर्य लीला को छाड़ी माधुर्य लीला करने कर्मवेदी को छाड़ी जन्मवेदी को जाऊँ। महाप्रभु जगन्नाथ निजे दारू शरीर को धारण कर मानव लीला कौटी रत्न सिंहासन पर सीला कर्मवेदी रत्नवेदी कर्मवेदी कितु एवं से 9 दिन धरी जाऊँ जन्मवेदी जो जगन्नाथ जन्म होता घर है कौटी गुंडीचा मंदिर माँ है गुंडीचा आम जाए माउसी बोली कि प्रकृति से माउसी नुहति माउसी जगन्नाथ अर्धाश्रम माँ हेले गुंडीचा माँ को महाप्रभु जगन्नाथ परम पावन यात्रा के सुंदर भाव में देखो श्री गुंडीचा यात्रा महाप्रभु जगन्नाथ माँ यात्रा कहते माँ मैंने बस आजिकल माँ मान जब पुओ मैंने बाहर विदेश चाकरी कले माँ मैंने तो पूरा विपर चलुँच जहाँ हो मो पु चाकरी कर अमेरिका मो पु चाकरी कर लंडन में मो पु चाकरी कर विदेश में आमर मन पूरा स्वर्ग को पड़ोची किंतु महाप्रभु जगन्नाथ ने निजे एमती भक्त कवि दीनकृष्ण कहते जगबंधु परिजने सामंत नाही तो 14 भुवन बारता जानती 14 भुवन बारता जानती चक्र रे छेदंती आरत नाही तो सीला महाप्रभु जगन्नाथ जी की गोटे स्थान में बसी 14 भुवन 14 ब्रह्मांडर वार्ता को जापर सीला महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगन्नाथ निजे चिंता कले वर्ष को तो सबुद रोचे कि जाए माँ पाखक जाए माँ पाखे बुलिक आसे माँ हाथ रंधा तुच्छ भात थाली बढ़िया लाग अमृत ठू बड़ी मोर पत्नी हेले माँ लक्ष्मी ये महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र है श्री क्षेत्र आ मंदिर है श्री मंदिर श्री कहले लक्ष्मी ये मंदिर है लक्ष्मीकर मंदिर श्री कहले लक्ष्मी ये क्षेत्र है लक्ष्मीकर क्षेत्र तो लक्ष्मी को पाखे सदासर्वदा रही आ माँ पाखक जी तो मो पाखे बेल ना समय ना ये किसी दिन मुझे जाऊँगी महाप्रभु जगन्नाथ ने चिंता कले क्या पाखक जी ना भाई भौणी को साथी करी माँ निकट में पहुँची गली आ जो महाप्रभु जगन्नाथ जन्म होते गुंडीचा मंदिर पक्ष गोटे मंदिर अच्छी जाना यज्ञ नृसिंह मंदिर से ये श्री जगन्नाथ जन्म होता तेणु नाम है यज्ञ जात नृसिंह मंदिर से महाप्रभु जगन्नाथ निजे जात होते ये श्रीगुंडीचा मंदिर को कई जनकपुरी बोली कही आउ केतेक भाषा ये श्रीगुंडीचा मंदिर आपण मैंने जो देखुं शरधा वाली
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଜନ ଶରଣ ଭିକାରୀ ବଳ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତତେ ଧନ ମାଗୁନାହିଁ ଜନ ମାଗୁନାହିଁ ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତତେ ଶରଧା ବାଲି ଏ ବାଲିରେ ଛିଡ଼ାଇକି ଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରୁ 10 ବର୍ଷ ଆଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ଆପଣମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଆଟପ ମଣ୍ଡପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଇଆ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କେଉଁମାନେ କହୁଥିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବି କ'ଣ କାଳେ ହେବ କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଜନବହୁଳ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ନରନାରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଶ୍ରୀମୁଖ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାଳେ ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଯେଉଁ ଖରା ଯେମିତି ହେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କର ଭୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ କେଡ଼େ ସରଳ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ନୀଳାଦ୍ରିରୁ 10 ବର୍ଷ ଆଣି ଆପଣ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକାଥରେ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା 10 ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଜଗତରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିଅ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଧାମ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଏ ସେ କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ତାଙ୍କର ଯେ ଥିବେ ଇଙ୍ଗିତ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯେ ଇଙ୍ଗିତ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଥିବେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା କ'ଣ ବାହାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏମିତିଆ ଦିଅ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିଅ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେବତା ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର এই রথযাত্রা উপলক্ষে আপনার যে বিডিএ কলোনি চন্দ্রশেখর মহাপ্রভু রথযাত্রা তাপরে আলোচনা করা দ্বিতীয় হল গুরুঙ্কর ভূমিকা প্রতি গুরুঙ্কর সৎসঙ্গ সত্যসাইকর সৎসঙ্গ দ্বিতীয় কথা গুরুঙ্কর ভূমিকা কোণ আমি কাহিকি গুরু গ্রহণ করা এই দুইটি প্রসঙ্গ উপরে আলোচনা রথযাত্রা প্রসঙ্গକୁ ଯାଇଛି ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ଶୁଣିବା ତାପରେ ଯିବା